Scrum as well, just taking time to settle down. This field is very heavy, a little bit slippery. The grass is long. Barabas Fenter and Bali Swat just get into grips there. And the referee obviously not happy with what's going on that far side of the scrum, and another penalty to Western Province, and this time it'll be Collar Skolse, I'm sure, who will go for poles. Well, Collar Skolse, who is the all-time record holder in terms of scoring points in the Lion Cup, he has scored 279 points, and last year he was the top point scorer with 70 points in the Lion Cup season. Perhaps while he's preparing for the kick, we should mention that Stellenbosch won the Town Challenge final against Villages in the early game. There are lots of old Marties around South Africa that you're interested to hear that. They outscored Villages by 6 tries to 2. Yes, 37-17 that Marties putting it across Villages. But here we are with Collar Skolse. The crowd on the railway side will tell us that it's over. So Collar Skolse moving up into the 280s in terms of all-time point scoring in the Lion Cup. 5 minutes gone. 3 points to 0 Western Province in the league. The famous Springboks. Roots, De Haas, the long ball through Van As. Collar Skolse is going to have to make some ground if he's going to stop this from going into touch. And it's in touch. A very, very good kick by Hugo Van As. Transvaal being favoured by this northerly wind, but there's definitely a bit of a help in the early goal, and I've never seen anybody penalised for pulling on the drive there, quite honestly. First time I've seen it. Richter going on the short side, tackle from Russell, feeding into MacDonald. Roots is there. De Haas, Edwards, Van As, Van der Luth, Hempus Rademacher with the chase. Collar Skolse is there as well, and Collar Skolse getting the boot to it first. From Transvaal there, they're looking pretty confident in the backs. The Province not at all confident. Neither Korbesberger or Carl Du Plessis is comfortable at centre. I know that Carl dislikes the centre position. Well, of course. Taken by Baron Brits. Again, the draw well played by De Visser, Ferreira, Scriba. He's tackled by De Haas. Roots. Ball taken from Jannie Roots by Dion Viljoen, but the Western Province players not falling back the 10 metres that's required, and a penalty to Transvaal. This the first chance for Peter De Haas. Is it going to be Peter De Haas? No, it's going to be Hempus Rademacher in a rather unfamiliar position of place kicker for Transvaal, but I think that kick just a little bit out of De Haas's range. I certainly know that they were trying to get Hempus Rademacher and De Haas out at Ellis Park during the week to get in some practice. An important kick for Hempus Rademacher. He's hit it very well. Is it going to curve in? Yes! Yeah, beautiful kick from Hempus Rademacher. Always nice. This is a good attacking position for Western Province. Ferreira, Scriba, long ball to Korbesberger. He's well tackled by Hugo Van As. Ferreira again. And a very good kick by Freddie Ferreira. And Rademacher just putting a foot into touch. Attacking position, but I question again whether he should have kicked there. So Western Province having the advantage of putting it into the line out. Again, Hugo going high. Russell going on the short side. He's over. There we see that line out again. Neil Yuko up with a tap, and Russell coming around, tremendously powerful.
right over the top of that tackle. Of the same line out. Patterson in. Heel Yuhu up. His outside hand. Russell right in position. And a good tackle, but his momentum takes him over. So Colours scores with the conversion. That one he's pulled to the left of the uprights. So 17 minutes into the first half. De Haas with the drop up taken by Hugo Ferreira. Scriba, well taken by Scriba from a difficult position. Van der Lith. Scores. And a good clearance by Colours scores. Well, the crowd laughed at Peter van der Lith having a go with the drop kick. So Roots, well played by Jannie Roots. De Haas, pressure from Kobus Burger. Neil Burger feeded it into Colours goals. But the crowd won't like that as the referee calls him back. Wordt misschien een beetje worden door Transvaal. Pieter Daas vanuit binnenkant zijn helftgebied. Probeer druk plaats op Colours goals. Hij is binnenkant zijn kwartgebied. Hij gaat met de schoon van probeer inderdaad. Die eerste 20 minuten is uitgesproken tussen die twee pakken voorspelers en geen genade wordt gegeven of gevra nie. Ik moet zeggen, ik denk dat die beste provincie voorspelers redelijk nabij aan die loskram. Voorsprong van 12-0 voor Noord-Transvaal in die anderhalf strijd om die linebeker. Op Loftus Versveld. En op Nieuweland 7-3 in die gunst van die DP. Jannie Roots, Pieter Daas. 5 meter binnenkant zijn helftgebied. Rechtaf in die keel van Hilburger van binnenkant zijn kwartgebied. Gaan hij zeker maken. Hij gaat voor hem uitskop. Feitelijk op die 10 meter lijn. Aansluit bij wat Dave Stewart gesê het, Tiny, ons het in die voorwedstrijd ook gezien dat verskeie spelers gegly het. Ook reeds in hierdie wedstrijd. Die veld het nie voldoende kans gehad om uit te droog nie na die reën wat ons gehad het die afgelope 2 dae. Hugo van As. Dis Martin Knoetse op sy tone. Kan probleme wees met Transvaal. Edward wat vinnig optel, maar het was reeds hanteerfout. Chris, ja, je praat van die veld wat redelijk nat nog is. Het is natuurlijk belangrijk nou dat die achterspelers met rechtheid aflopen. Hoe Neil Burger bij binnenkant te komen, hoe hij vlei. Ik denk dat is ook een van die redenen waarom die bal redelijk tussen die voorspelers gehou word. Van een strafskop wees. Een paar water wat verhoed het dat een van die Transvaalers daar om die scrum kom. Nie heeltemal gebind nie. Skouer was nie gebind nie aan die slot se been nie en daarom dan die strafskop. Feitlik identiese pleis maar waar Rademeijer geslaag het met die eerste strafskop. Gebore Hendrik Nicolaas. 19 Junie verjaar. Produk van die hoërskool Rodepoort. Treffer om goed, ik denk niet die richting van, nou hij is daar. Vrouw omdat het gebeurt die richting van die daar wees nie, maar er is nog 3 van erbij. Transvaal het nu wel aan toe gekomen, Tiny zonder een erkende stelskopper, maar een pas Rademeijer vervul hierdie taak uitsteken. Dus ja, ik moet zeggen dat hij skopt met 0. Baie belangrijk klein af te steken voor een plek in daardie span. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor later in die seizoen wanneer de Springbokspan gekies wordt. Kobus Burger kan niet te ver wees. En pas Rademeijer wat vir hom even laat
uitspring en dan val hy terug. Noble is by hom. En Noble wat vir hom grond toe bring. Maar WP het Perveld gewen. Die teenaanval. Skriva. Karel du Plessis. Pop aangee met Kalaskos en dan is het aan Noble. Uit vir Karel du Plessis aan sy binnekant en dan is het Karel du Plessis. In die hande van Martin Knutse, maar Freddy Ferreira wat vir hom grond te bring op Iwer Koolsburger. En die WP wat gevaarlik lyk. Ja, skitterende loop hier deur die lyf om nie na die bal toe te speel nie. En dat lê eintlik die bal rond vir die opponente om dan uit voordeel te trek. Dis Skriva. En 'n skepskop van hom, is daar. Hy staan in die paal deur, 'n skitterende skop. Hy het hom vinnig gekry, hy het vinnig gedink. Transvaal het gedink hy gaan uitkom na die agterlyn, maar Karel du Plessis en Christy Noble staan. Maar hierdie kerel Skriva, hy's 'n fonds. Koelkop met die linkervoet en skepskop tussen die pale deur. Van agter die pale na Skriva. Roots is vinnig op hom af. Hy sien hoe dat Hugo van As vir hom afsny van Karel du Plessis. En 3 punte lyk so. Van die afskop af het Skriva die bal in die hande gekry nadat die WP se voorspelers beheer het. En hy is wel verplaas tot hierdie posisie. McDonald wat deflecteer. De Haas, Edwards. Russell doen goeie werk. Van agter gehaak. Rigter kry vir Wal Baartman. McDonald is ook daar. Beskikbaar gestel. De Haas, Edwards. Uit vir Van der Ligt. En Van der Ligt is vinnig. Skitterende loskram hier gewen deur Transvaal. So Kalaskos with the restart. Roots. Christy Noble. Nice little dart by him. Keeping play, the ball in play. Back for it is Martin Knutse. And Martin Knutse finding his touch midway between the Transvaal 22 and the halfway line. And that's what the centres have got to do. They've got to stay in the game. Charlie Moret, number 8, holding the ball. Ferreira, Skriva, Karel du Plessis, a long ball to Kalaskos. Christy Noble's going to get in. Passing, here we have it again. Freddie Ferreira, a long pass to Skriva. Enstrom on his wrong side, he's on his right hand, a little awkward there to Karel, misses out Corvus, and Karel misses out Noble the first time, but watch, Kalaskos comes in, Christy Noble on the outside, and there's no one to touch him. Beautifully engineered, nobody beat anybody, everybody ran in good positions and handled well. The lob is on his right hand, right, he lobs it a bit, but gets it to Karel, and Karel misses out 2 skip passes, and Noble clear on the outside, beautifully engineered. And that's rugby. That is really super 15-man rugby. The conversion by Kalaskos. And the railway people tell you again that it's over. 3 minutes in the second half gone. This Lion Cup semi-final. Western Province 16-9 in the lead. Always a good indication of a good try is when most of the chaps are still on their feet. There are very few people on the ground there. Yes, certainly was. De Haas for the restart taken by Hugo. Ferreira feeding Kubersberger. And you see how Kubersberger slipped there, but still managing to get his kick in. McDonald, the tap down to Bartman.
Roots, De Haas, Edwards, Van As. And that kick by Hugo Van As will take play to about 2 meters outside the Western Province 22. Ball to the back of the lineup. Transvaal playing from right to left. MacDonald, the tap to Roots, nicely taken by him. Edwards. And Edwards still going. Support from MacDonald. And a penalty to Transvaal for the Western Province players interfering with the ball in that ruck, indicating that he was playing the ball. It's a nice little run from Niall Edwards there. I think Hugo Van As did him a favour. He was actually in front of him and he couldn't pass. And he gave such a good dummy. Province took it and he made good ground there. And this led to the penalty being given. So Hempus Radema, who's been successful with 3 attempts at goal. Western Province just had that one penalty early on that Carlos Scores converted. The breeze really not having a significant part in this game. We've just heard that Northern Transvaal are leading 33 points to 6 at Loftus Versfeld. But we're with Hempus Radema. And the flags are up. 4 out of 4 for Hempus Radema, who's done outstanding work, not being the regular kicker in the Transvaal team, and for the first time taking over the kicking duties. 16 points to 12, just 4 the difference. Games are sort of relaxed after half-time. Good hanging kick by Skos. Roots is having trouble with the tap-back ball. De Haas, Knutsa, down the middle of the field. Skos is nicely in position. Oh, nice little dummy by Carlos Skos, setting Scuba away. Scuba the feet back inside to Skos. He puts his hands above the top of Charlie Marais. And it's picked up by Neil Juha. Neil Juha is in. Bad clearance from Martin Knutsa. He takes off left. Lovely dummy. Squeezes through that gap. Scriver does very well to get the ball back inside again to Scots again, and Charlie Marais makes a great catch. Manages to keep control, and Neil who picks up the rolling ball and squeezes it over. Barbarians games. There's old Carlos Scores again. Little dummy. Sneaks through the gap. Scriver backing up beautifully. Makes good ground. Nice turn of speed there. Colour following him. And watch this catch. That's the catch of the move. Beautiful catch by Charlie Marais. Then he gets ankle tapped, manages to squeeze it out to the left, and Neil Juha picks it up and gets a corner. This is Carlos Scores' conversion, and it's good. So we're now 10 points in the lead after 8 minutes. Turns against the All Blacks. There's a great ball player. The player is Charlie Marais. Beautiful golfer. Plays with about a 6 handicap. Neil Juha unable to gather it in. Ferreira there. Pressure from Bartman and Viljoen. 9 at half time. We've moved to 22 points to 12. Western Province in the lead, taken by Baden Brits. MacDonald feeding Roots. De Haas, Edwards, Van der Luth coming right back across the field. The lob to Martin Knutsa, inside to Van der Luth again. The drive from Bartman. Barley Swart pulling, well played again by MacDonald. The long ball, and it's going. Sean Gage going for the line. In fact, it was, I think, Martin Knutsa who was, no, Sean Gage it was, who lost a boot in the process. You can hear Boetiban Ferreira's signals there. Marais again getting the hand in first. Diviser brings it down. Good work from the Western Province front rankers. All 3 of them in there. Ferreira, Scriba, well tackled by the Transvaal defence.
De Haas and Edwards it was, and then a Western Province player penalised for diving onto the ball. Peter De Haas. Dion Lotta can't gather it. North and Adrian Richter. Div Visser is in there. Ferreira. Parvata. Well tackled by Edwards. Well picked up by Patterson. So the pressure coming from Dion Falloon. Pereira, Western Province getting an abundance of ball. They're opening for Kubisberger. Beautifully out to Noble. Noble gets the shot in there. He's got support from Kubisberger. Sean Gage just trying to hear above the row of the crowd what the signals are. Up high goes Dion Lotta. Nice feedback to Peter De Haas, and a bit of relief for Transvaal, but still good attacking situation for Western Province. So Yanni Roots just dumming at the back of the scrum. Peter De Haas with the relief kick. 22 points to 12. We've had 20 minutes in the second half. And so for further commentary, Chris Moller and Tiny Miesland. Vir 4 strafdoele. Ondersets gesynde 2 doele, 'n 3, 'n strafdoel en 'n skipdoel. Goeie skram deur Transvaal. Pieter De Haas wat bietjie afstrekke uithaal, kom weg daarmee. Noble het teruggeval. Hy's goed, gaan hy hardloop. Dan 'n gewillige skop, maar hy gaan hom nie uitskop nie. Rademeier bydekant sy kwartgebied. Noble is daaruit opgevolg. Charlie Marais is ook daar. Bali Swart is daar. Die voorspelers van die Westelike provinsie baie vinnig daar, maar Transvaal het vir hom. Hy kan uitkom. Roots, dis Pieter De Haas, Edwards. Hugo van As wat vinnig opvolg. Netjies gegee aan Martin Knoetse. Richter wat goeie werk doen vir Transvaal. Kan Transvaal hierdie bal vinnig kry, hulle moes hom al gekry het. WP se agterlyn was nie georganiseerd nie. Dis McDonald wat wegbars. Skriba wat daar is, hy wat die bal gaan afneem. Skeieregter wag vir voordeel, gaan Transvaal voordeel kry. Kalaskols, maar die bal val binnekant sy kwartgebied. En dan is dit die kantlyn wat gaan wen. Transvaal het genoeg voordeel gekry. En hulle gaan vir hom van die veld af help. Vir 'n bietjie aandag, die noodhulpmanne. Wat graag vorentoe gaan. Maar Chris, ek dink die ding wat my die meeste beïndruk is die werklike hoë gehalte van die voorspel wat ons vandag gesien het. Daar's geen genade gevra of gegee nie, en dit gaan nog steeds aan. Agterlyn van Transvaal wat baie diep staan, swak aangee. Hugo van As wat regmaak. Gaan nie daarmee wegkom nie. Pieter De Haas wat gly. Ry hom weg, Sean Gates. Jannie Roots, hierdie kerel is propvol rugby. Is skoon vang deur Mark Russell. Is skoon vang deur Mark Russell. En is 'n lang skop deur Russell, maar hy gaan nie vir hom uitskop nie, Rademeier. Opskerp tussen De Haas en Van As. Werk nie so goed uit vir Transvaal nie. WP wat die bal wil afneem. Freddy Ferreira wag vir hom. Dis Skriba. Kubisberger uit van Nielberger aan sy buitekant. Hy kry vir hom staan, maar hy sterk op sy voete. Kubisberger. Dis feitlik op die kwartlyn van Transvaal waar WP steeds vorentoe beweeg. Kan hulle vir hom beskikbaar stel. Freddy Ferreira kry vir hom, dat bal wat uit sy hand uitgeklap. Hy wag vir die ondersteuning. Nou is die ondersteuning nie daar van die WP voorspelers nie. Transvaal wat vorentoe beweeg. Sean Gates, pragtig haal hy daar die bal uit en daar is van binnekant sy kwartgebied. Gaan hy verligting bring vir Transvaal as hy vir hom kan uitskop. Nielberger wat vanaf terugval. Kalaskols wat vir hom wag, maar is Nielberger wat veld gaan wen. Eenbaar was Venter het hy vastgehardloop. Het was niks ontoelaatbaars nie. En Kalaskols wat goed ver terugdraf tot binnekant sy kwartgebied en nou gaan hy die kantlyn opstoek. Baie hoë skop hom nie so ver uit nie, maar maak toch seker dat hy die bal wel uitskop. Ja, seker die langste beweging. Die wat voorspelers, maar Guy Kimmel wat net buite die speelgebied, buite beeld op die oomblik. Behandeling kry verhou hier teen die kop. Paarwater wat van Bil vorm geskop.
Skriba skop ook voor 'n bietjie doelloos nou op die middellyn. WP het reeds so 5-6 meter veld gewen. Patterson wat wil gaan uithaal daar. Dan is dat Freddy Ferreira, prachtig, dis Parwater. Kry die ondersteuning van Niligo. En dan die hande van Edwards gooi vir hom Charlie Maree en Ernst Skriba wat vir hom grond toe bring. WP se opvolgwerk is baie goed vandag. Dis vlak voor die pale van Transvaal. Regter wat beskikbaar stel vir Roots, Pieter de Haas. Dis Edwards, pragtig deur 'n gaping. Gaping is vir hom gemaak. Dis Martin Knoetse. Verloor die bal. Scheidsregter wag vir voordeel. Gaan die voordeel daar was. Hier Skriba wat vir hom losruk. En hy gaan vir Transvaal baie ver terugjaag. Hierdie bal wat hy gaan nie uitwees nie. En pas Rademeyer het gaan red van die WP het baie ver veld gewen en weer die inisiatief wat kom van Ernst Skriba. Denk vermoë het om die verdediging uit te oorleen. Strafskop aan die Westelike provinsie. En Kalaskol se tweede poging pale te wees van 'n strafskop af. Boer deesdae daar by Kalion se wêreld. En pas Rademeyer het ook in die eerste helfte gesien hoe 'n bal van hom omval. Kalaskol skryf vir hom. Goed, hy's daar. Verskil is 13 punte. 25-12 op die oomblik. Dis vandag die 111de wedstryd tussen Transvaal en die Westelike provinsie. WP het reeds 58 gewen, Transvaal 43 en 9 het gelyk opgeëindig. Niligo wat probeer vat. Al Bartman wat vir hom kry as die bal kom van Niligo se skouer af. En Transvaal wat veld wen. Transvaal hierdie wedstryd wil wen, moet hulle baie vinnig binne die halfgebied van die WP kom. Verskil op die oomblik 'n bietjie tyd. Goeie inskop van de Haas, beskikbaar gestel aan Transvaal, maar niemand kan die bal optel nie. Daar was Venter eintlik. Die kwartling van Transvaal beskikbaar gestel, Pieter de Haas, Edwards. Van As. Deur die hande van Knoetse na en pas Rademeyer en hy kom deur die hande van Christine Noble. Die ondersteuning is nie heeltemal daar nie. Hy tel Noble die bal op. Parwater wat nie kan raakvat nie. Scheidsregter wag op voordeel. Daar is voordeel. Janie Roots. Van der Lut is 'n vinnige kerel. Neil Burger wat gaan sien hoe die bal gaan uitrol. En Transvaal wat verdediging en aanval omskep. Die laat stadium bietjie onaangenaamheid. Dus ek dink meneer Koetser hanteer hierdie wedstryd baie goed. Dit was 'n harde spel tussen die voorspelers en dit sê baie vir sy. Van der Lut wat agterna sit, ook Neil Burger. Van der Lut is daar en dan word hy oor die kant ingestamp. Baie na aan die doellyn. Regter wat goeie werk doen agter die lyn staan. Dion Viljoen wat die bal wil toeval. Kobus Burger wat ver vorentoe skop en pas Rademeyer moet terugval. Karel de Plessis sit vir hom agterna. Sit vir Karel de Plessis af, kom nie verby Charlie Maree nie. Hugo van As. Freddy Ferreira wat vir hom grond toe bring. Dit is Pieter de Haas. Bietjie afgesny, dan is wel Bartman daar. Transvaal uit gevaarlik. Baie goeie ondersteunende spel hier aan die kant van Transvaal. Maar nie die speeltyd wat kort bly. Adrian Regter kry vir Wal Bartman. Hulle word eenvoudig teruggedra. Transvaal het steeds beheer daar van Janie Roots, Pieter de Haas. Dis Edwards. Van As. Hy het vir Martin Knoetse en 'n goue geleentheid vir Transvaal is daarmee heen as 'n aanslaan kom.
En ek dink dit is die bewegings aan die Transvaalse kant, wanneer die bal in die agterlyn afgaan, word nie altyd afgerond nie. En die drie wat Wes-Provinsie wat hulle gekry het, hulle bewegings afgerond. Dink ons gaan uitsien na 'n finaal tussen Noord-Transvaal en die WP Linebacker finaal op 29 Julie. Dit sal hier op Nieuweland in Kaapstad wees. 'n Vryskop vir onder sy haker se voete ingegooi. Vryskop aan Transvaal. Kortskop hier van Roots. Kry vir Wal Bartman van Transvaal daar deurkom, gaan hulle beloon word vir 'n 3 met 'n 3. Hy is beskikbaar gestel, die Weselike Provinsie wat vir hom het. Freddy Ferreira wag vir hom, skeieregter sê nee. Ingooi behoort aan Transvaal. Speeltyd is verstreke. Adrian Richter. En dat raaf vir hom eenvoudig terug. Dan kom hy na die agterlyn toe, Pieter Daas. Transvaal hier kan 3 kom. Hy kan 'n 3 kom. Hugo van As is daar. Wat sê die skeieregter? Hy hou sake dop. Hy gaan 'n strafskop toeken vir 'n hoogvat aan Transvaal. Hulle moes hom vinnig gevat het. Dan sou daar 'n verrassingselement in gewees het. Pieter Daas, Adrian Richter en Adrian Richter wil laat deurgaan. WP wat vir hom keer. WP gaan vir hom terugwen. Dis Kalaskols binnekant sy doelgebied. Want hy kry en dan moet hy dooddruk en dan gaan oorgedra word. Oorgedra. Nou ja, die druk wat nog steeds toegepas word deur albei spanne. Transvaal wat druk toepas nou op Wes-Provinsie. 'n Paskop, die enigste een tot dusver in die wedstryd en dis Ernst Kriba. Transvaal moet vir hom lewendig hou. Dis Hempas Rademeier. Skop hoog. Beproef vir Kalaskols. Terug na Freddy Ferreira. Freddy Ferreira wat vir hom gaan uitskop. En is die eindvletjie wat gaan blaas. En op Loftus Versveld het Noord-Transvaal gewen met 63 punte teenoor 6.